Verse 7. Verso 7. Do not be deceived. No os God is engañéis. not mocked, for whatever a man sows, this he also will reap. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verse 8. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Verso 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Verse 9. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. Verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. So then, verse 10, while we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who are of the household of the faith. Verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. All right, I'm going quickly now Voy a ir rápidamente ahora, because I want you to porque understand quiero que entiendas that the que el context, contexto, I needed to explain that necesitaba explicar eso so that I could apply this. para poder aplicar Do not grow tired of doing good. no te canses de hacer el bien. Do not grow tired of No, doing no te good. canses de hacer el bien. In verses 7 through 10, En el verso 7 al 10, Paul uses an illustration Pablo usa una ilustración of farming, de la agricultura, of de la agricultura. and he says, do not be Y deceived. él dice, no sean Okay? engañados. Don't trick yourselves. No se engañen a sí mismos. You cannot mock God, Dios no puede ser burlado, because the legalists, porque el legalista, they think ellos piensan that with their que con su sacrifices sacrificio they will cover ellos van a cubrir their disobedience. su desobediencia. That's what Saul did. Eso fue lo que hizo Saúl. And that's why he lost the kingdom. Y por eso fue que perdió el reino. God told him Dios le dijo to kill the Amalekites que matara a los amalecitas and to destroy all of the sheep y que destruyera todo su ganado and the y animals. todos los animales. Don't leave anyone alive. No deja a nadie vivo. And what did Saul do? ¿Y qué hizo Saúl? He killed the majority of the people. Él mató la mayoría de las He personas. left the king Él alive, dejó al rey vivo and he left the best of the y animals dejó alive. lo mejor de los animales vivos. When the prophet Samuel Cuando el comes, profeta Samuel viene, he tells Saul, le dice a Saúl, what's going on here? ¿qué pasa aquí? And Saul is like, Y Saúl dice, I did everything God told me to dice do. todo lo que Dios me dijo que hiciera. And the prophet Samuel Y el says, profeta Samuel dice, if that's true, si eso es verdad, then what is that noise of sheep that I entonces hear? ¿cuál es ese ruido de oveja que yo escucho? And when the prophet goes into the Y camp cuando el profeta entra al and campamento he y sees ve the king of the al Amalekites rey de los amalecitas alive, vivo, and then he y sees después ve all of these fat sheep todas estas ovejas gordas and fat animals, y animales gordos, he said, what did you él do? dice, ¿qué hiciste? And Saul was like, Y Saúl dijo, look, I tried, yo traté, but I was afraid of the pero people. tenía miedo del pueblo. They wanted the good things. Ellos querían lo bueno. But look, I kept these Pero animals. mira, yo mantuve estos animales. And we can bring sacrifice to Y God. podemos darle sacrificio a Dios. And you know what the prophet Y Samuel tú sabes said? qué le dijo el profeta Samuel. He said, is God interested in Dijo, sacrifices ¿está Dios interesado en sacrificio more than obedience? más que en la obediencia? Saul, don't you know Saúl, ¿no sabes tú that the sin of rebellion que el pecado de la rebelión is like the sin of es witchcraft como el pecado de la brujería before the Lord? ante el Señor? God prefers Dios obedience prefiere la obediencia over sobre el sacrifice. sacrificio. And that's how many of us are. Y así es como somos muchos de nosotros. Many of us Muchos de are nosotros trying to cover estamos tratando de cubrir our nuestra disobedience desobediencia with sacrifice con to God. sacrificios a Dios. God is telling Dios you, te está diciendo, surrender, ríndete, surrender, ríndete, give me that, entrégame eso, leave that deja a person. esa persona. And you're saying, Y tú estás God, diciendo, I'm Dios, going to church. yo voy a la iglesia, God, Dios, I'm giving yo he tithes. dado diezmo, God, Dios, I helped out serving. yo he ayudado en los servicios. And God is telling Y you, Dios te está diciendo, don't deceive yourself. no te engañes a ti You mismo. can't make fun of me. Tú no puedes burlarte de mí. You can't make fun of Tú me. no puedes burlarte de mí. Your Tu sacrifices sacrificio don't cover up your no cubren disobedience. tu desobediencia. Whatever you sow, Lo que sea que tú siembres, you're going to reap it. eso vas a cosechar. If you sow to the Si flesh, siembras a la carne, the flesh is a reference. la carne es una referencia. Shikira man sokota man soy. Shenorono mosukamahi. Sheraba.
The Lord is showing me hearts right now. El Señor me está mostrando corazones ahora. The flesh La carne is a reference es una referencia to that part of us a esa parte de nosotros that doesn't please God. que no le agrada a Dios. And God is saying Y Dios está here, diciendo aquí, if you keep sowing, si tú sigues sembrando, if you keep doing si tú sigues haciendo those things esas cosas that please you que te agradan a ti, but don't please God, pero desagradan a Dios, you will reap tú one vas a day. cosechar un día. And what you're going to reap Y lo que vas a cosechar is not a good thing, no es una buena cosa, because you're trying to deceive yourself, porque trataste de engañarte a ti mismo, because you're not deceiving me, porque says no te está God. burlando de mí, dice Dios. And you're going to reap Y corruption. tú vas a cosechar corrupción. Corruption here Corrupción aquí has to do with something that's dying, tiene que ver con algo que se está muriendo, okay, that's being undone, que está siendo deshecho, yeah, being rotten. que está siendo podrido. But if you sow to the Spirit, Pero si siembras al if you Espíritu, do my will, si haces mi voluntad, if you do those things si haces esas cosas that help you to grow que te ayudan a crecer spiritually and espiritualmente help you to get y closer te ayudan a acercarte to God a Dios from the Spirit, del Espíritu, you're going to reap eternal tú vas a life. cosechar vida eterna. And then verse Y 9, después el verso 9, don't grow tired no te canses of doing what is de hacer good, lo que es bueno, because in due time porque en su tiempo you will reap a harvest. tú vas a cosechar. Church, I'm preaching longer than I normally do Iglesia, today, estoy predicando más largo de lo que usualmente but I feel hago, that God wants to reach some hearts, pero siento que Dios quiere alcanzar and corazones, God needs to reach our hearts, y Dios necesita alcanzar nuestros corazones, because the idea porque la idea that Paul is saying in que this Pablo verse está diciendo en este is verso you got to look at the farmer. es que tiene que mirar al agricultor. The farmer El agricultor doesn't sow something no siembra algo and then expect y después espera that tomorrow que mañana he's going to have the fruit. va a tener el fruto. The farmer already knows, El agricultor ya I'm sabe, going to sow right voy a now, sembrar I ahora, have to water this, tengo que echarle I agua, have to let the sun tengo que shine on dejar que it, el sol le brille, and in due y a time su tiempo there's going to be a va a harvest haber una cosecha that I'm going to be able to que enjoy. voy a poder disfrutar. And yet many of Y aún us, así muchos de nosotros we are trying to sow estamos tratando de sembrar and we want to see the y fruit. queremos ver los frutos, We want to have the queremos harvest tener la cosecha now. ahora. God wants you Dios quiere que tú to pray, ores, but it doesn't mean pero no quiere decir that He's going to put que you Él te va a poner in ministry en ministerio tomorrow. mañana. You need to keep praying. necesitas seguir orando. You need to keep serving. Necesitas seguir sirviendo. You need to keep obeying. Necesitas seguir You obedeciendo, need to keep sowing necesitas seguir into sembrando the kingdom. en el reino. And when your time Y cuando comes, llegue tu tiempo, there will be a va a haber una harvest cosecha that you'll be able to que tú vas a enjoy. poder disfrutar. You think Tú piensas, that, oh man, you know, I've already tried doing bueno, ya yo he this. tratado de hacer esto, I've tried he forgiving. tratado de perdonar, I've tried he loving. tratado de amar, I've tried praying. he tratado de orar, And I'm not seeing any results. y no estoy viendo I resultados. go to church, Yo voy a la iglesia, but I don't feel anything. pero no siento nada. I spend time with God, Paso tiempo but I con don't Dios, feel pero no anything siento nada. when I'm praying Cuando estoy orando, or reading the cuando Bible. estoy leyendo la Biblia, You have to get the tú mind tienes que ponerte la mente of a farmer. del agricultor. I'm not Me sowing estoy sembrando so that I can eat para tomorrow. comer mañana. I'm sowing Estoy sembrando so I can get a para harvest tener una cosecha when the time is cuando el right. tiempo sea Because correcto. if God Porque si Dios gives me what I'm me asking da lo que le estoy pidiendo before I'm ready, antes de yo estar listo, I'm going to damage voy a destruir what God is blessing lo me que with, Dios me está and bendiciendo, my y mi blessing bendición will become a curse se va a for me. convertir en una maldición. It's like a father Es como un padre that tells his son, que le dice a su hijo, I'm going to give you a car. yo te voy a dar un carro. The son is 13. El hijo tiene 13 años. I'm going to give you a car Te when you voy a get dar older. un carro cuando esté más And alto. the son, Y el hijo, Dad, padre, you said you're going to give me a car. tú dijiste que me iba a dar un carro. I want a car. Yo quiero un carro. Give me a car. Dame un carro. Son, you're 13. Hijo, tú tienes 13 años. I want a car. Yo quiero un I carro. don't care. I want the No car. importa, yo quiero un carro. Son, you're 14. Hijo, tú tienes 14. If I give it to you Lo now, doy ahora, you're going to have an tú accident vas a tener un and accidente hurt yourself y te vas a herir. and maybe hurt somebody else. Quizá vas a herir a otra persona. Short siniyama. There's some relationships Hay algunas relaciones that God has not brought into your life yet. que Dios no ha traído a tu vida aún. Because if He gave it to you now, Porque si te la da a ti ahora, with your character con tu now, carácter ahora, you're unstable. tú eres inestable.
Shotanama. Shebekirama sotoya. Shorama katusuku yama. Shorebeki atamasa. People getting into relationships Personas entrando en relaciones and they're not y ready. no están listos. You're not ready yet. Tú no estás listo todavía. You know what marriage ¿Tú is? sabes lo que es el matrimonio? Because if you only want sex, Porque si solamente quieres sexo, then go ahead entonces vete. and we'll get the consequences. Y después atiende a la But consecuencia. if you want marriage, Pero si quieres matrimonio, there's preparation. hay preparación. God made Eve Dios hizo a Eva after he made Adam después que hizo a Adán and prepared the y garden preparó el huerto and named all the y animals. y nombró a todos los animales. There was a process. Hubo un proceso. Stop trying to go ahead of God. Deja de tratar de adelantártele a Dios. There's plans God has for your Hay life. planes que Dios tiene para tu vida. Listen, listen. Escúchame. Senoya, Raman Sonua Makaya, Sotamasukutia Ramasoi, Rendoyi Kutawa Kalia, Satania Rosoi, Rebetondoria Wasakaya. Listen, Escucha. listen, listen. Escucha. You think your way is better. Tú piensas que tu camino es You mejor. think you know more than Tú God. piensas que tú sabes más You que won't Dios. say that, Tú no vas a decirlo. but that's how you're living. Pero así es como estás viviendo. I'm telling Te you, estoy diciendo. God is trying to save Él está you. tratando de salvarte. He's trying to save you. Él está tratando Man, I de don't know who salvarte. God is talking No to sé a right quién now, Dios le está hablando. but God is trying to reach someone's Pero Dios heart. está tratando de alcanzar el corazón de alguien. Just keep obeying. Solamente sigue obedeciendo. Just keep serving. Solamente sigue sirviendo. I know Yo sé some people, que algunas personas, if they left si church, se van de la iglesia, they could probably go quizá pueden ir and make a lot of money. y hacer mucho dinero. Can I tell you, if I left right Si yo now, me fuera ahora, I have enough skills, yo tengo las habilidades suficientes, education, educación and abilities y habilidades that I could do some type of que business yo puedo hacer algún tipo de that negocio would prosper me and my que me va a family. prosperar a mí y a mi familia. But I know Pero yo sé that if I'm in the perfect will que of si estoy en la God, perfecta voluntad de I Dios, might be struggling now, quizá yo esté lidiando con algo but ahora, a season will come pero for my una family temporada va a venir para mi where He familia, will prosper donde Él me va a us, prosperar, where He will bless donde Él nos us, va a bendecir. and I want to stay here. Yo quiero quedarme aquí, And even if I never get a y house, aunque nunca consiga una casa, and if I never prosper nunca financially, prospero if financieramente, I obey si yo God, obedezco a Dios, the day I die, el día que I muera, have a mansion yo that's tengo una waiting. mansión que me está esperando, I have a crown yo that's tengo una waiting. corona que me está I have esperando, a place with yo tengo un Christ. lugar con Cristo, I have a heaven. yo tengo un I cielo, have a home. tengo un And I have hogar, a family y tengo una familia in Jesus en Jesús that will que replace va a reemplazar and will be worth y va a it. ser mejor Va a valer la pena to sacrifice now. que sacrificar todo ahora. I have to work. I have to work. I Tengo que have to trabajar, work. tengo que trabajar, I gotta go to school. I gotta tengo go to que ir a la school. escuela, tengo que ir a la escuela. You're unfaithful to God. Tú eres infiel a You're Dios. unfaithful in your Tú eres infiel en responsibilities. tus But you responsabilidades. are faithful in your job. Pero tú eres fiel en tu trabajo, If they ask you overtime, Si te piden horas oh, extra, forget that. You're de there. eso tú estás ahí. If you got papers and exams, Si and, tienes papeles que escribir y oh, exámenes, forget that. olvídate de eso. Forget church. Olvídate de la iglesia. Forget my responsibilities. Olvídate de las Forget what I responsabilidades. gotta do. Olvídate de lo que tengo que hacer. Shema, Noro Koton Soyekaba. But God asks you, fast. Pero Dios te pide I ayuno. want to tell you, church, Yo quiero decirte, I didn't iglesia, announce it here, no lo anuncié but there's aquí, another fast coming. pero viene otro ayuno. Before we end this year, Antes de terminar el año, will you fast with me? ¿vas a ayudar tú conmigo? We need to pray. Necesitamos orar. We need to seek the face of God. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Because God has plans with this church. Porque Dios tiene planes con esta God has a iglesia. calling on this Dios church. tiene un llamado en esta He was iglesia. speaking to me about this. Él me estaba hablando de esto. I'm not going to say all the stuff that No voy I a felt, decir todas las cosas que yo sentí. but there's things that are going to be done in this Pero hay cosas congregation que van a ser hechas en esta that's congregación going to impact this city que van a impactar esta and ciudad impact our y van a community. impactar nuestra comunidad. But for us to get the Pero promise, para nosotros conseguir la we promesa, have to sow. tenemos que We have sembrar, to sow tenemos que sembrar in prayer, en oración, in fasting, en ayuno, in obedience, en obediencia, in serving, en servicio, being away from sin, apartándose del pecado, away from gossip, apartándose del chisme, away from criticism, apartándose de la crítica, away from rebellion. apartándose de la rebeldía. Rebellion is like La witchcraft to rebeldía God. es como la brujería. Is your heart rebellious ¿Está tu corazón rebelde or is it surrender? o estás rendido?